état de la pause mané watoto na wande wakatoni kibe wakat program sambisi tidma sinda mazige amolim kwa dan kon lima kwa ga jojone amoto ampa duni gil preda parlon directeur général Inoussa Rwamba tenante tayamba runne kibe wa zurado. Soninga sita dedugu na keng tugawa papaga konta le ya tuomten sing mewa kura sampista la yemre 2016 yomde dele ya jo kura sampista la yemre la président Rochmar Christian Kabona jakamnore antiga console de nimbu de train indexo kanga na wata la taba kenga jurugo wanti da zam commune poa anti william ti da wakbara ha mebse ya ne noma moto ya sababu ti nebu shor kombanga sode ne yiteme son naman bam pita la na kene wuli duk suda panom go nera kale kam sambisi nan tasa yamba benam seyiro ton biri yeleme posmati zamandara jean kura son pisila ayo wala nyam sanage sa la président Rochmar Christian Kabore Nizama sablo na Jacob no no kenge mukul dibun so no wan te kon consorte to pak sore so pal zamzam a wol mata kilo pi wala ayemre yidde dugu nan kenge wala tuga te da taba te senker bukul di muna ya zamana to muso ko hontumda te tar yamle go ti sora kolo ya sababu te Burkina Faso wo invisa na fa gil katin ambang bumuninga sambe ben wa yete da tap ti sora woto no am a ligda yigda hananta milliard PC la la 40e si la Banque islamique de développement wa ne Burkina Faso l'État wa na taba na man sokanga no wotone te da tap te sora hansing mebo mewa kiula son pista la yeme 2016 a sa mente wakata ninga panda ko tontum ba rakanka taye na kenga souligner ces abandonnés tabwenga masa comité national de lutte contre la drogue William Tebam Pabara et tabwenga aton senanta bam pista la nutore naning bugum kaseto odil kiba. Comité national de lutte contre la drogue à Karemnie. Ya tab wens bouto tor senta ton pistan la nou. Lab ning boug menyore. Tiyanti ya soul sen zab ne tab wens sa senkier Burkina Faso teng la rapora. Balab nyame ti tab wensa namehra nimbui da lafi. Nti yira kombi bisa. Pelagie Conseil sin ya soul la secrétaire permanente. Willigame tibam na yora soba nan katam beb magasin na mo wedre menye. Tirifa ya nta yum katiak sura na tabis wense obndagande ne nugi Burkina Faso solome oble pasa me tabna modaga me ti tabis wense ba ma fa gilinketa pa miore no avança ka wakto kabali région la mbo sumi bi ni na li da to na bon so ni ton sitikame na zamita avança Jean Rasim Pisila yobe 2019 a yomde la Burkina Faso na anduni wazanga yeti yarare nyaka nan zabni tabwensa Sari waram na rasulan tumdi wenge. Obsan yok ne tabwenga o paradalame. Obsan boame benat ma ni bumininga. Ya yum katiarse 20 ta yum pihinu. La ni kang nanzin ben sa roore. Sula wilga metana le morga man passe. Ni nimbui da sagalse. Tibala tabwensa kurame. Ale sam na vim.
Nanta la tama hancheng zam commune ti William ti ben wa temsa son taban pista la nase nimbir yi na kenen wili go supano an heker ne bam baraja ra wak baraja pulong hom pulumbam to bjin gerde yum pisila yope ta otorik le la rik lengan kabe president Rockmart Christian Kabore mera pulma bamba ta otone tama ti nimbir yi na kenen wili to supano ma kaseta. Abi zam commune na teng bon sporin sentabam pista la nase na wili gosnerab sun kanonga saya ne dawak bara ha meps nan kapam singre saya ne bama ya hal 1992 yumna labra eti baraja na meme lanti tan yum pisila yo perwana ketin ya si ya gosnera la zamram bonra to wa gesub zulo ya yelle tonda taadam ti sion kanga ho menga din la ko manan yalsan kaleben be kwayeto la hantan luneta to ton bon rame te vigesna man to fa te ko ma ton yalse bara ha ton tume ti sa sira ya nimbalga ya shusan wuzugo ton pa ba sa ka yi wuzugo to na zin kanwa ya na yelin ti bi ton peta ton ya ha ko ma menga na ma da ton no ton ha yi am mala go to ko ka be nyura ya menga miti pa ko yeli ato ne pa pa o di zakanti ko ka be ya pa la yella fa la ton dat na bon gouverneur de songro te pam ko man dat na bon ha rok te bi kin ge yelle te ko ma ya nimba na ne ton te songa ne bara ya bara la data ob kenga mentiri ko kwara antas zam prefewa na yintub gosra tato damma baraja yela fa temsen same entreprise ningan to me baraja zonya kame ligida me zoen pama me la yel ningan bewa ya zinga nyakare dawa ka tenga la baraja nyakanantu la yela ya tibam karat bam tenga ni baraja mebie tibala anawa luba bam zaksa rinso ti yi baram ye tibam kasake ti waya dawa karaminga li baraja kana pa mebie ton zam kombisa no ring la ton nan le kama sira baraha ya ton fan zule ya rin yi oto no ton zule ka hanga la baraja menga bara tum kay la ya ton zule se la ton son pamti na brama na programme wa gestion tum na oto ne yetam na man ka ton tum na ton sure yi no la ton le bon wum zule ni le bon wa yorma ya ton su santé mobiliser ta ben yiruna nan gilgi on wilgi su kananga la bon se zen kwaya ti tato damma to bi gesi le kanga nenga to sa namba tondo ti démocratie o ti tondi démocratie man ba yaare aya bum symposiumse donc na ba programme pour ne ka to kon kin kis na ba programme ton data meti yon yi yelle option to kon tipe tare kin tore zamrambo na gosnera tbwa anti yira tenga na ba Rockmart Christian Kabore tebranyimi abandagam pulum bambarash kanga mebo abandagam bona masasa ti bala na songa bam fa ni koma wenge la tuma pong wenge Watir Virginia watir zabe la kayeti zaman pamta te tap tokodo apamoye rimena yi sababo ti kumbi lagmentar sula pagaba kiba kitba abna sekta pam bang rep sombon ti formation kira ne zinintar na sadambo na kwai kwai ti cohésion sociale la kaseta la woto ya kombi bis association rama pagab association ram to dama la kiba ikitba na tabin zini na mbo bangre saya ni zinin tara wenge obna mala wana ti la fi zini temsa pourrin ti vim ni taba me yi yam leuro rizugu la ONG edikori kam pasab velem ni zamsoro la saglese na yilin ti ni kam fa bange ti ni mbuira sa wom taba ya ni kam fa tar lafi yula sore burema mamla projet taw saba ya association namba taw demba jeunesse ne paraba le pas kiba kitba ya bamla ton bol halza mentan runda nandi ko la zamso nta so sen ken ne zidin tara wenge na ken net fan somba talla ken sa towa na yiti la fizindi ya zamso bugum ya la fi ba bugum na ken son bugum la ton sin widiga on ko to net fan sen ton kulbe guntre ki gumba ya bon faut ton totalement son la rik zamso ning fo som pam rundon ta ne bini sem pazindi ko to ton yimti association am taw demba paton bol mam namba fan la taw demba son wakawa mo sem to av le zugu net fan sen ton on le bon to kuli amen na man to ne mam namba to so bum ning kawa mam na me to
c'est né ara ya Union européenne qu'on ligue dans son rang c'est qu'un éduco nous ton corben pour là c'est pas mtum tuma Tem ya more, tem ya krihnera, tem ya moa bi busanga, tem ya silmiga. Ni kam fa ya Burkina Faso biga te fa torna rataba, enzini taba wum taba, tibala, rina wani Burkina Faso malagare. Amyula Ahmed Wilago, Amia Wigemera, adjoint. Tinga Naganda Bane, went to when a torum taba, never found a torum taba to Tinga Ganvan, young Yel King, a Yel Hunter Barcaluso, as I'm a name to Runda Runda Ton Burkina Faso, Adam Bisa Naktabas in the Vuima de Naktaba, I live a Yel Kegna, Sinkane, Yellow Bull Tori, Dina Remrat, Sababi old man, Dina Remrat Kitaba, Tiawan Babito, never me parle taba to bamboo to confront say ne can what thing away in yellow boot checker. Don't Santo when you sully is now con never bangare la yam la trongo. Negative ton when you got taba bang to ton fast day in turn, Burkina Faso patron king taure, the ton pagartaba, the poem taba, never found bassy. So when the yoke of faithing that knock taba and gataba, me Burkina Faso, tear ton boom, near panel meeting of cotondo. Think I'm a patron me. Titon Pawum Taba, Titab no, long formation Kanga, I am near Halkingo. Projet Rikra Yuma Yibla Kuga Yobe, la région du Nord, ni région du Centre Nord, commune Nambam Pista la Yibu, Nampa Miagar Konga. Et Nantes à la table plateau central sont anti-hédésien William Tijan qui sont pis sont lourds et la ministre de Singeta comme bibicha toum la toum na tonga chang torum passe République de Chine obna en consulté wakatab nan tongo zindi qui n'est ne pas gili c'est tarab tumbu to tore to bonti olympiade nationale Kaseto. Ya toum nugu wakastaba Mpama Pipi Singre 2019 à Youmde. Ziar Centre professionnel de référence à Pourrin. Tobonti, Olympiade nationale des métiers. Ya Wagastab Sintigum Nugutum Karambisi. Bam Pisni la Yibu. Si Burkina Faso région Nambu Totore. Na Willig Bangre, San Yanepsin Zamastum Nugulaninga. Wagastaba ya tum Nuga Nuzugu. Bour la gâteau na molro, mécanicien do, électromécanique, mécanique de précision, ni électricité bâtiment. Moi je réponds. Mamioula tambongo ya pampu, mamita fada, lamtira me tinanzem same. Plateau central gouverneur Fatima Tabeno ya tasai, passa velam. Rahmata pour labna tumtuma nimbi da mentuen wa gisame tuen wa tungisa tumtuma tutuninga wa sans me na ya ka neba tabu e nugtuma nuwa pour ngese ananya soma yida nyena pour wa na ya ka tous kwabra on ko pipi wa tous pisiobe on pour dawa tab soba nan pa tous pisnasi la trophée la menazina bene pa attestation sebre na wiliti am tara bangani tum kanga wa pour to bangti nugtu me asoma bala fa patye inet san yam sani bi nugtu pour ayi tambala tara bangri atye atorum patron manda torum bumbu kale betimna timpa sa concours bimnanti nam samma titum kabe donc avora ya wotoni yana la gouvernement no chenre ya ligar sin yik million kwabaga la Chine populaire kantas ministère la ninga singeta kombibisa la tum nuga yelle na yile ton toro mal wagastab kanga saya ni rwana yumda wagastab kanga la pipi yum la oto anankelen talenchenga yum na mataba wata tibala saya ni ministère ya weren 20 titum nuga pang pas Burkina Faso. Nata la tama kiang sema pozo ntige bumu ninga sembe benen tonre am pwene yamba. Aywa, le pays au pourra, Runkangane Dara, Gomna, Gebo, Hunter Pang, Banfora Solmo, Hakin, Nama Wenge,
député ramba tabo Jean Kabnore ya zamana be député ramba bamanante tonre qui heb toro na yelengi heb santreme ampa zabkanga présidentielle 2020 monsieur Carré de Gilles Rogo buli de Kane c'est une lettre du continent am tebtika objo kura ndatan yi wala CDP wa na boda objo kura ya ramba ya wala monsieur Bourema Badini monsieur Léon Koné monsieur Alain Traoré madame Juliette Bonkungu monsieur Arsène Moyensaye et premier ministre Kouré monsieur Paramanga Ernest Ignoli Mpas Bobo Jula Somera monsieur Salia Sanou dille ni kansane laptikia ndatambo na ma CDP wa yuri ngat na kila passé ko programme William ti gebo ha tarpanga sali wazi ko am médiateur du procureur du Faso Gafare yime na convenam se kienda ne Jules kienda sambe sali wa bene ya wala rama la slameuse ti papa convenam ti bamba e bambe nyo ko kat kangane le ya ministre Kouré monsieur Jean-Claude Bouda et ren la ka syndic tala dik biega sebran tala bamba to BVS go e bamme zugunwa na yal sem sambi sir go tonam kelen de togo tonde zamana zabe wenge wananti samjini nga binaba wana malaga wana korbe wana la file sunogo